बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। मोमिनों को हर वक्त खुदा खुदा करना चाहिए और गलती से जिना हो जाए तो क्या करना चाहिए। आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी का ये बयान, जना हो जाए तो क्या करना चाहिए। दो सहाबा थे, दोनों गहरे दोस्त थे, बहुत ही गहरे दोस्त, मदीने के रहने वाले। उसमें से एक सहाबी तिजारत के लिए जा रहे थे और उनके घर बार में उनकी बीवी थी, बस और कुछ नहीं। तो अपने दोस्त से कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे आने में ताख़ीर हो सकती है, मेरे घर पर अगर कभी सौदा सलफ लाने की ज़रूरत पेश आई तो मेरी बीवी को ये पहुँचा देना, साजो सामान। ये कह कर के वो तिजारत पे चले गए। जो दोस्त सहाबी थे, देखिए सहाबा के बहुत सारे काम उम्मत के लिए दर्स हैं, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए वो मिसाले राह हैं। तो वो जो दोस्त सहाबी थे, सौदा सलफ लेकर के घर जाया करते थे अपने दोस्त की बीवी को पहुंचाने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान ने वरगलाया और सौदा सलफ सामान लेकर घर गए। उनकी खातून बाहर आई, दोस्त की। इन्होंने उस खातून का सिर्फ हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, और वो औरत चूँकि मदीने की रहने वाली सहाबिया हैं, अपना हाथ तो छुड़ा लिया, लेकिन वो चीख मार कर रोने लगी कि जिस पर मेरे शोहर ने सबसे ज़्यादा एतमाद किया, तुम तो जिगरी दोस्त भाई की तरह थे, हाथ कैसे बढ़ा दिया। तो इस सहाबी को फ़ौरन एहसास हो गया कि मैं बहुत बड़ी ख़ता कर गया, मेरे भाई और मेरे दोस्त की अमानत में मैंने ख़यानत कर दिया। उसने मुझ पर भरोसा किया था और उसकी बीवी का मैंने हाथ पकड़ लिया। बस इतनी सी बात थी। वो खातून भी रोने लग गई कि मेरे साथ क्या हुआ, ये सहाबी भी रोने लग गए। एहसास फ़ौरन हो गया कि मैंने गलत किया है। सौदा सलफ लाने के वक्त मुझसे गलती हो गई, ख़ता हो गई। अब इस ख़ता की वजह से वो करते क्या, उनको तो डर ये था कि मैं अपने दोस्त को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं, और ना ही मैं ये चीज़ किसी के सामने ज़िक्र कर सकता हूँ, क्या करूँ। तो मदीना छोड़ करके चले गए पहाड़ियों में, और बग़ैर खाना पानी सब कुछ भी नहीं था, पहाड़ियों के बीचों बीच रहने लगे, और सिर्फ रोते थे और गिर जाते थे, और कमज़ोरी आ गई जिस्म में, उठने फिरने की भी ताकत नहीं थी। अब वो दोस्त उनके सहाबी तिजारत से वापस आए। घर में आते ही उनकी खातून ने बता दिया क्या मामला पेश आया। वो बहुत जलाल में आए और कहा कि मेरा दिल टूट गया, आज मेरी कमर टूट गई, जिसके साथ हमने पूरी ज़िंदगी बिताई, आज उसने मेरी औरत के साथ ऐसा कैसे किया। बहरहाल इंसान है, ख़ता होती है, इंसान है, भूलना और ख़ता करना इसकी आदत है। अब उनको दिल में तो बहुत तकलीफ़ हुई, करूं क्या, लेकिन वो सहाबी थे, उन्होंने कहा ये मामला सीधे हुजूर पाक की बारगाह में रखता हूँ। कहा कि मैं सज़ा दूंगा या फिर जो है उनके लिए जो करार वाकई चीज़ होगी वो दिला कर रहूँगा। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाए। अर्ज़ किया कि आका ऐसा ऐसा हो गया, मेरे मोतमद साथी ने मेरे घर में ऐसा मामला कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए कि इन दोनों के दरमियान ऐसा कैसे हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो गैबदान नबी हैं, हर चीज़ को जानते, बल्कि अपने उम्मतियों के अहवाल से बाखबर रसूल हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सहाबी के हालात मालूम किए। पता चला कि वो तो घर भी छोड़ दिया, मदीने भी छोड़ दिया, पहाड़ियों में जाकर के पनाह लेकर के अकेला तने तनहा रह रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उस गरीब उम्मती सहाबी के हालात मालूम करने के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मौला तू फ़ैसला सुना दे। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, जो आयत मैंने आज आपके सामने तिलावत किया। अल्लाह ताला फरमाता वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, जिन लोगों ने गुनाह कर लिया या अपनी जान पर जुल्म किया है, फिर ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, अल्लाह को फिर जल्दी याद कर लिया और तौबा कर लिया,
رب تعالیٰ فرماتا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، محبوب بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کی بخشش کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو فوراً اپنے گناہ کے بعد یاد کر لیتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا تیرے بھائی سے بھول ہوئی، خطا ہوئی، لیکن رحمان نے اس کی بخشش کا مصداق قرآن میں سنا دیا کہ وہ باز آ گیا اور توبہ کر رہا ہے، لہٰذا تیرے لیے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اب کوئی انتقام لے، تو اپنے دل سے معاف کر۔ یہ صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، نفسانیت اور خواہشات کے نہیں۔ یہ فوراً گئے اور اپنے اس جگری دوست کو، اپنے اس بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے پہاڑیوں کے بیچوں بیچ جا کر کے دیکھا، ان کی حالت بہت خستہ تھی، کمزور ہو گئے تھے اور روتے روتے اتنا تھک گئے تھے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بس یہ کہ ان سے خطا کیا ہوئی تھی، اپنے دوست کی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، بس میرے عزیزو اس سے بڑا نہیں۔ ہاتھ پکڑنے پر ان کو اس قدر احساس تھا کہ مدینہ چھوڑ دیے۔ لوگ یہاں پورے کے پورے گناہ میں ڈوب جاتے ہیں، زنا میں ڈوبتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں۔ یہ صحابی گئے اور جیسے ہی یہ گئے تو وہ ہوش میں آئے اور رونے لگے کہ میرا بھائی آ گیا اور اب شاید یہ انتقام لے گا، بدلہ لے گا، مجھے مار ڈالے گا، کیونکہ میں نے اس کا اعتماد توڑا، اس کا بھروسہ ختم کیا۔ لیکن یہ صحابی گئے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، کہا کہ تو بھی ابن آدم ہے، میں بھی ابن آدم ہوں، انسان ہے، خطا ہو گئی، لیکن بشارت ہے تجھے کہ اللہ نے قرآن میں محبوب کی بارگاہ میں آیت اتاری، تیری بخشش کا پروانہ اتار دیا۔ وہ اس قدر خوش ہوئے کہ اس صحابی کو تھام لیا اور کہا میں تو مایوس ہو کر سبحان اللہ، بالکل صحیح فرمایا، چھوڑ کر کے آیا تھا، لیکن میرا رحمان خدا بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں، کبھی اکیلا ہونے نہیں دیتا، وہ مایوس نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، آج ہمارے پاس وقت ہے، جب ٹھوکر کھائیں تو فوراً احساس ہو جائے، جب غلطی ہو جائے۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ گناہ سب سے ہوتے ہیں، اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے، یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ، کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو۔ ہر دن توبہ کرو، ہر دن اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرو۔